Miss Juliana, this might be a hard question, but kung wala man lang ka nakuha sa top sa Miss Universe, do you think magpadayon ka na yung journey? Yes. Oh, grabe, dali na jud kayo siya maka-yes. So, Yes. okay, sige daw. Yan naman. For me, Manggod, failure is not all about no more bitag you should stop na when you fail. Ako balikon ha, wala jud ka na top at all. Oo. Mapadayon diyan mo ka? Oo, padayon. Oh, grabe, tinuod jud siya, ma'am. Because I know it's my calling. Wow. The Lord really wants me to be there. And I know for sure there's a reason. Because I believe in a saying yun na everything happens for a reason. Of all those people, daghan kaayo man ang nag-aspire ana, why kang Miss Angel na punta ni nga franchise? You know, prior to that, parang namog may point sa imong life na parang, you know, you can do more. You know, there's something great out there. Na parang, I'm very happy, you know, with my life and everything. But I feel like parang naay something na ga-draw sa ako into something na unknown that I don't know. Parang it's like an intuition. This is Kuya John of One Our Talk proclaiming na tanan dungog ug ang himaya sa Ginoo lamang. God bless you. Yes, hello, good afternoon everyone. Welcome to One Our Talk. And today we are very excited to have two of the most important figures sa atong pageant industry sa Iligan. And dili na ta maglangay, akong ipaila-ila sa inyo ang chairperson of Miss Iligan 2025 and also the local director of Miss Universe Philippines, none other than Miss Angel Ngo. Ma'am, ayong hapon. Hello, Ma'am, good afternoon. quick introduction lang sa imong self. Well, I'm May Angela Ngo. So, May. Yes. Of course. And then, just call me Angel Ngo. Angel. Yes, I have 4 kids. 4 kids? Yes, and a loving husband. Praise God. Of course. And ma'am, by the way, kani magong pageantry kay syempre imo man ning gihawiran karon. Just for the benefit of everybody, were you a beauty queen before? Yes. Unsa ang title nato, ma'am? I actually joined Miss Teen Iligan, but Miss it was Teen. like 1998 pa. 1998. Yes. Wow. So wow, that was Miss Angel Ngo, and of course, kauban niya karon ang ambassadress ni sa ato ang local pageant, and she is the one of the 12 finalists of Miss Universe Philippines 2025, and currently ma'am kamugid kuyog-kuyog ani ato ang Miss Iligan nga pageant din sa mga screenings and all. Of course, please let me introduce to you Miss Juliana Acot Fresado. Maying hapon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, please, a quick introduction about yourself. Hello everyone, this is Juliana Acot Fresado. I am 20 years of age and currently studying in Mindanao State University, IIT. Iligan Institute of Wow. Technology, taking Bachelor of Arts in English Language Studies. Wow. So, ma'am, kani importante kaayo ni sa pageantry ang education. So, gisugdan man gud niya about gikan sa IIT. And dili lalim mag-eskwela sa IIT. No, I also an alumna there, and then medyo lisod gyud siya ang kuan. Especially taking up before electronics and communications engineering and turned out to be an IT. Naglisod ko in a way nga daghay standards dito, especially karon nga competitive kayo ang kuan ang curriculum sa IIT. So, kaning karon pag-attend nato sa pageant, then there are a lot of students really, di ba, nga gusto pud mag-appeal ani, and then unfortunately ma-mismanage ang academics. So sugdan na to sa education. How important is education kanis ato ang pageantry? Well, as for me, Yes. as a beauty king myself, I know education is very important because, of course, we learn education first at home. But when it comes to joining pageantry, Manggod, kay it takes a lot of time to actually learn, especially with training, sa mga pasarela, with Q&As and everything. And as a beauty queen as well, you're a role model. And Exactly. you should
know a lot of things, be knowledgeable with your surroundings, because a lot of people will look up to you. So education is very important. Yes, kaayo gid ma'am. Mo nagisugdan gid nato sa education kay daghan kaayo gusto mag-apil-apil og inani. But unfortunately, dili na nila ma-regular ang kaning ilahang education, which is very important. So, going back, kani ato sugdan nato siya ma'am sa about sa kaning pagsulod nimo sa pageantry. Kaning dream na ba nimo before, or it so happened nga there was someone nga nag-introduce and nag-influence nimo? So to tell you honestly, good, kay nag-start ako ang journey sa pageantry when I was 18 years old. And back then I was still in senior high school. Dayon, back then, boyish jud kaayo ko, lalaki jud kay kumulakaw. Wala ba? Yes, good. And dili jud, wala jud nako na, before, wala jud nako na imagine akong self na I would be part of a big pageantry, good. And then, that time, someone discovered me, a makeup artist here in Iligan. And then, gabi yung pagpugos ako ang pag-join gyud, and ako kay kanang dili jud ko, mahadlok ko mo step up. And at the same time, I was really busy at school because I'm part of a student council, tapos nag-join po ko mga journalism competition, and then I'm also a working student, so I have a lot of things to do, like responsibilities put sa house, kaya I have mampod mga siblings, younger siblings. And then mo to siya, dito na nag-start akong journey from barangay level, tapos nasundan dayon og Miss Iligan, then na-turn into Miss Universe Philippines Iligan, and then thank God kinakadaog gyud, grabe gyud the Lord. Praise God. Yes, okay. praise God yun. Kani magong usually pud no, same way sa imuha ba ma'am? I know you since you introduced yourself nga naapod ta sa pageantry. Asa man to sa una kanang plano gyud to nga mukuan, or kana ra pong tulod-tulod no? Actually, akong mom yun ang nag-push. So Mr. Randy Salcedo is actually the director good sa Miss Iligan. I'm sorry, Miss Tina. So he actually went to our school sa Lano Chonghua, and I think parang nag-scout siya. There's two of us na parang ipatawag, na oy, join mo, something like that. So nag-scouting talaga to. So and I told my mom na dili ko, parang then I'm also like that, boyish, I don't wear heels. Of course, I'm still 15 years old. Ganun mga boyish ka mga ba? And I just really want to wear jeans lang, t-shirt, ko before. Okay. And then my mom was the one who really pushed me good na apil, ana. And then, I went to the screening, as in naka-t-shirt, read ko og jeans, and I don't know what happened. I was just there, and I was like, okay, and then nakuha, and muna to siya. And tungod lang atong kuan to bali ma'am, pero sa imong kaugalingon wala gyud. Wala. I actually went to the church after that. Ibo na tanan gyud kang Lord no. No, nag-pray gyud ko na Lord, wala ko kabaloon sa akong gisudlan, pero bahalag first runner up lang, okay ra gyud ko. Nanggihatag niya sa ako Adaw gyud ka? Yes, first runner up kay wow. Pangayo. Lagi no? But yeah, it's very specific manggugay ka. Specific gyud ta mag-pray no. Praise God, amen. So mao to tungod lang ato, but nasundan ba og other pageants? Yeah, I actually joined also sa Binibining Lasal. Binibining Lasal. Yeah. But in the level of Miss Iligan and so on, wala na ka nagpadayon. Why ma'am nga nagdaog man ta ka? Nag-join din ko before og Lanao, Miss Lanao. Miss Lanao. Yeah. Okay. Pero di nagid ko ka-recall what year. Dugay na jud. Akong handler before was the late Abel Ganadin. So okay. siya po ang nag-mentor sa ako. Also, push me good na, apil, So I did. Daghan kay mga aspiring karon, then they thought siguro nga inana lang ka sayon ba mo nang gusto sad nako nila uso nako from your perspective bitaw, how did it all started? Like, can you walk through sa kanang especially gikan sa boyish nga image, and then wala gyud ka ana, how were you able to cope up with kanang sa pressure and at the same time sa mga requirements, especially sa imuha nga mga dili man gyud wa gyud sa imong sistema ba murag wala gyud, pero it so happen nga nagi ginatawag bitaw nga dili nimo ganahan pero ang katuna mismo ang calling mo ganahan sa imuha. So tell us more about that. Well, as for my journey, Ma'am Budgod, kay faith good ang nag-push sa ko to actually pursue it, and magtal na po ko sa kong background, sa kong family background, and I grew up without good my parents. So for a long time now, almost 10 years, I'm with my siblings. Like, we're living all by ourselves. Kisa may guardian na to, ma'am? May ate.
Jenny, may ate Jenny. So, siya ang guardian namo. Okay. And year 2016, so kami na lang yun mag-igsuon, nga naadiri sa Iligan. And then, so we have to balance our studies, we have to do some different part-time jobs para ma-sustain among needs. Amo ding working. Maong working gid ko. And then, grabe pod si Lord, kay gitagaan jud ko niya, o kanang path na mo, kaingon siya nga, okay, you can step out now, you can do something for your life na makaingon ka nga deserving pud day ka nga kana bitong didto pud nako sa pageantry nakit-an na kana bitong the love of people na will really support you, Yes, and yes. they saw potential in me manggod, especially to Mami Ayan klase, shout out to her kay siya gid ang first Itong makeup artist? kato makeup artist, siya gid ang naka-discover sa ko at first gid na mag-join jud ko og beauty pageant. And then mao na dayon to sa barangay level na ko nga pageant kina first runner up man ko didto. Parehas mo? First runner up. O dayon taguman ato kay ni join di ay ko og koan di Queen Festival. Okay. Tapos napuki mga school nagsunod-sunod gyud ako ang pageantry journey ato. I mean ang mga pageant na contest na akong gi-joinan. Oo. And then kuan gyud faith, tapos definitely great gyud na to Yes, yes. mo adto jud kag training. You have to really step out there even if it scares you nga kana mahadlok ka kay nakikita mong lanto. So of course when you step up on the stage, a lot of people will look up to you, and then like Yes. mulanta gid sila sa imo, then ang daghan No, kitaw parang hadlok jud biya pag naa ka sa stage. Pero eventually we will overcame it. I overcame it, and with the faith that I have good with the Lord na I trust in Him good. Every time I step on the stage lang good, Lord, please walk with me. I always ask for guidance good sa iya. And kana lang po good, it's a calling good from the Lord na He really wants me to put here, and I just wanted to follow lang good unsa ang path na He wants for me. Yes. And yeah, because back then I don't really see myself good in Gani, this no? Pero si Lord good mismo ang Siya naghanay siya sa imong ginaghanay sa kuan ron. tanan. Oo. Pero growing up sa na-mention ni mga dili man gyud pageantry. Unsa man imong gi-dream nga mahimo become nga dili man ka pageantry di ay? What was your dream job, by the way? A dream job. Dream job? Okay. Actually, dagan kaayo kong dream job. Oh, sige. Dagan kay kong dream job even before when I was still young. Siguro first ginawa nato kay ma-teacher. Teacher. And then sunod na po nagana na pud ko koan police woman, and Oy. then dayon katong nag-join ako Miss Iligan Miss A, di ba, pag-introduce na ko sa kong self, ano ko your future lawyer. Oh, my grabe. Oo, lahi yun. Pero no progressive man. Progressive yun. Oo. Kanang siguro it really depends on the environment pod na naaka, and then siguro peer pressure. Yes. But eventually if you get to know yourself, and I get to know myself better, mahibaw na po na kung akani gid akong ganahan path for me, na profession, na career na I want for myself. Lagi no, okay. Pero kanang mangutan ako man ba mo sidetrack lang taga may nga naa kay lahi na dili Pinoy? Actually, my dad is half American, so Okay. Kilama kong papa. Okay, oo. mao di ay. Dahil magud yang ilong sa atong ilong. Dayon imo, pero nganong naa kay accent man kay mag-English mo sa balay? Dili. Kuan kay 6 years manggod ko nag-campus journalist sa City High. Okay. And so then I think- train kay mo dito nga. Oo, and then kuan jud ako ang Wala mo kag forte. dili taga iligan. Ako yung forte kay kanang sa broadcasting. So, Mm. ko'y gina-anchor nila. Ana de kaayo ni. Oo. Okay, so mo de may Yes. backstory ana. Oo. And then ang imong kurso karon is unsa ganito sa Baels English. English. Yeah. So you are padulong na pud ka sa route of teaching? Actually, you can also proceed to law Okay. after graduating sa Baels. So, mura Oo. gusto ka mag-lawyer Yes, after this. oo. Wow. Mm-mm. But going back to Miss Angel, si Miss Angel manggod ang nahitabo karon is siya ang bearer aning pinaka-importante nga title sa pageantry. Ma'am, i-walk through me nganong ikaw man nga of all those people daghan kaayo man ang nag-aspire ana. Why kang Miss Angel napunta ni nga franchise? Oh, actually, it started with a curiosity lang. Okay. Na, prior to that, parang namugoy point sa imong life na parang, you can do more. Mhm. Something, there's something great out there. Na Yeah. parang, I'm very happy, with my life and everything, but I feel like parang naay something nag-draw sa ako into something na unknown that I don't know. Parang it's like an intuition. Mhm. So parang it started with the idea of the chairmanship to chair the Miss Iligan. Yes. So I asked my husband na I have this wild idea. What if I even asked my friends na what if I will kanang bid ko to chair Miss Iligan. And my husband said like
ha, di ba nga kita ana? Murag ana ba? And I was Pangutana ko ipangutana next lagi. yeah, it's because it's a businessman na point of view. Yes, he is right. But and I was like, you know, because imumanggo ni siya na ako siyang gi-walk through na ano pong interested ko. And siguro nakita niya na parang I have this vision na I want to fulfill and ako ano siya na I will support you. Wow. So then I was able to get the chairmanship. Of course, thank you sa sa trust yun sa EMB Executive Management Board last year for trusting. You know, we went to a deliberation and everything. So nagkuan yun. This is your first time? Yeah, last year was my first time. Last year, yes. So I never been in the in this industry like sa pageantry or kanang something like events. I see. Yes, it's really like my first time. So of course there's a lot of people are skeptical na ay kaya ba na niya na first timer man na siya wala man na siya. Which you understand. Given. So ako naman is like for pageantry naman, I really thought na knowing pageantry, abi na kung it's a common knowledge. So, I can memorize all the the winners of Miss World, Miss Universe, and even in other countries na nasubaybay ko. I thought parang common na siya sa tanan. It just so happened na ay dili di ay ako na di couple or few of us na ay nakaka-passionate ma'am. Yes, but para sa ako it's just parang dili pa ba uso gid ang YouTube before. So you're talking about like 15 years, 20 years ago. So, ingon ana nako gatan-aw nako. So, siguro na-develop siya along the way and then, murag na-apply na ko siya sa ato na parang, oy, this is really nice, no? If na-continuity atong Miss Iligan. So, it does not really stop lang sa atong city, but we get to represent our city yun sa national stage and eventually sa international. So, it's like the fight for a cause, kailangan nato ipakita ang kagwapa sa mga taga-Iligan na dapat natay, di ba, natay merg avenue for them to showcase ba na dili lang siya limited sa ato ang city. Wow, praise God, ma'am. Kaya in the first place, your husband was right. Di ba? Kay, usay mo makuha na. Mao gyud na yung mga question, di ba? Kay, daghan pa kag pwede nga maka-earn ka or somewhat and kani mahulog gyud siya charity no kanang kawang gawa pwede na gyud ko magkuan sa store gani no di ba mag-business lang di ba sa business why am I here pero then muna kong giingon na everything naman that I do I always do it with purpose and naagay kanang naagid kay I just have the kanang mga vision lang na I just want to put it into action and I just thank God for all the people gyud na who's supporting and until now the support yun sa cause. Kasi sorry, ma-amaze ko ma'am ba kay given nga wala gid kay background whatsoever even man gani kay sa mga events industry man lang pero you because of this strong passion sa imuha but actually this is more of helping kay kabalog yung ka sa haguan and then dili ra pag yung ka makompensate, di ba? And then it so happen nga because of so much passion to help and then especially kani bitong you have so much trust sa ato ang city nga mukan and ma'am sulit ra ba? I think yes, it is. Because I'm here, I'm back. Praise the God, second year. Second year ba, ma'am? Yeah, I actually had kuan na parang am I gonna continue? I even asked Juliana, okay pa ba na mo-continue pa ko for the next? But then, I don't know, parang when I asked about it, of course, a faith na pod na mura bitaw, gitagaan ko og challenge na to test me na tan-aw na to, kung ganahan ba gyud ka? Bitaw, no? And then, yes, gitagaan gyud ko challenge and then I just realized na I'm into it pa gyud ay. Praise God. Yes. No, namagi seasons for everything. Yes. Kani nga season sa imuha mami, although it's challenging but fulfilling, right? Dako kay siya kahimuan in a way nga mahagog ka in all aspects sa imong life. Medyo ma-compromise gyud your time for your family, the business and so on. But imo man ning gusto. Imo love man nimo. They say that if you just love what you do, you never work a day in your life. But it seems like it's not a work. Murag kani kalipay ni nako. And then during the first year which is much challenging to kay first pag gyud karon murag nanay adjustments kamay. Kumusta what was the biggest challenge gyud nimong na-encounter sa first year? Big challenge. No. I actually work in a blank canvas. Kana kay first gyud. Yes, but it just so happened that I just have the ideas lang gyud keep running gyud sa akong mind. I want to do this, I want to have a sports challenge, I want to do this, I want to have an orientation na talagang full blast na ingon ana na parang thank God lang gyud na materialize siya tanan. Ma'am, let me ask you, did you have a mentor
during those time? Or ikaw ra gyud na? Ako lang yun. So, I work with actually Grasya gid sa Ginoo, no? Diboon also na siya ang tig-jot down po sa akong mga ideas. Okay, mo ni siya itong mga buhaton, ana. And, you know, ang amazing lang po ang team last year, kita talagang na-materialize kito siya tanan. And of course, not because of the sponsors nato na who helped good. Dili gid to siya mahitabo. Pero because of daghan pud kaayo mga tao sa Iligan na talagang willing gid to help, Yes. motong na nahitabo to siya tanan. Praise God. Yes. Kasi dili man yun siya mabuhat no kung ako lang or with the LGU lang. But also kasi tanan ang cause ani padulong man ni sa for Iligan man ni siya. Kaayo. So mas maayo gyud na magtinabangay gyud tang tanan. You know, business sectors, whether you're a personal help or whatever, it means a lot. Wow. Kasi dili ra magud siya mag-stop during sa local but also in the national. Kasi ang gasto talaga. Na gyud matut pa ni Ma'am Armin ganina budget gyud mao ginay pinaka isa sa mga Pinaka, challenge yes. gyud nato. But anyways kung naa lang gi support pod and then basta naa lang support. kanang it's a collaborative effort. Yes, correct. And since kani man atong gistoryan is more of your chairmanship, kaning imuhang franchise ron kaning as franchise holder, how was it ma'am nganong ni come up naman pud ka og another venture nga medyo another challenging Yes. nga role? Actually, it happened during the time na I was in the Miss Universe koan. Then, more na open sa ako na there's a franchise for Mutya. And then, you know, I was like hesitant at first kasi my hands are full. You know, I'm already like having a, you know, na-spend na ako akong time Exactly, sa ma'am. Miss Universe. And then, magdungag pa kog another. Murag, how can I, kakaya pa ba na nako? And then, I don't know, for some reason, daghan, which is secret pa, the reason. Yes. The main reason why I decided to franchise Mutya ng Pilipinas kay na ako'y mga plans po for it. Wow. And then it was an opportunity that was opened up sa ako and you know I just grabbed it. I just feel na parang it's right to have it. So why not, 'di ba? Another crown Yes. for Iligan to represent us. It may sound very ambitious pero di ba kay murag grabe ni siya oh. Another one na Oo, po, 'di ba? pero you made it. Kaya, sige go. Lagi ma'am ubanan sad ka ni Lord anak yun kay kani imuhang gipili ron kabalo magud si Lord nakita niya imong heart for you. Actually kung naa may imuha fulfillment but at the end of the day ang makinabang yun ang Iliganon especially katong mga aspiring nato nga mga beauty queens and including Juliana no sa isa gid siya sa mga bunga sa inyong mga hago sa kuan. Kumusta to ang journey ninyo, ma'am, sa Miss Universe, no, representing Iligan? How was it? No, dili to lalim, no, kanang, isa to, actually, if not the prestigious, is one of the most prestigious yun na beauty pageants sa atong country. And not only sa atong country, actually worldwide. So, how was the experience, by the way? Ako maingon jud if ikuan ako siya, i-define ako in one word. Amazing jud siya. Amazing yun, no? Not just for me, but the whole team good. Kuyog-kuyog ka to. Oo, sa Miss I was there all the time. Sa kanya mga manager, ma'am? How sa Tanan. No, mura- Sige, Julia. Puro All around. All Professional around. slashers. Slashers. Sige ka, kuyog government halos sa inyong kuano. Dili mo related, by the way, no? Wala No, yun we're somehow. not related. Okay. Sige. Mabayas ta anak. Dito ra gid tungod kay siya nakadaog. Yes. Ano. Sige, padayon ato yung Sa- mga experience. Oh, amazing gid siya nga experience for me. Kay, of course, first time na ako mo-compete sa national competition. And then, mao to siya, I get to know myself better. And then at the same time, ang working progress na ako with my team, kami lang Miss Angel. Kay, sakto to ingon ni Miss Angel nga, we're working on a blank canvas. Yun. Yes, no. Like, Wag yung ka-idea. Oo. First time niya. First time na Oo. ako. Puro mi first sa national. lagi. okay. Tapos, mao to, when I was still here in Iligan, kami nila Miss Angel, kay nag-prepare na gid me. Nag-training na gid ko sa akong Pasarela walk, sa akong Q&A. And then, nag-self-learn po ko on my own. Then I did my research and everything. And then, katog yung nibalik na mi og, actually, katapag human ako upagdaog after sa coronation sa Miss Universe Philippines Iligan. Kay, murag, kaduwa tanong nga nilarga ta, padulong Manila, October Ako, nilarga mi. Oo. Kaya na ako schedule sa Manila and then I just nang hunahunaan ako na uban na lang ta Jules Oo. para you can also have like a kanang breather ba, Oo. you know, after the pageant para makabakasyon siya at the same time. And Straight na din to. Pag dili pa ano lang mini adto lang mi dito kay Murag banding. bakasyon ba. banding na lang. Banding pod ana.
Oo. Tapos breeder gito sa ako kay dito po at the same time kay although when I was young kay nakapuyo mi sa Manila before pero lahi man gid kanang dako na ka Oo, then sa oo. kadang bata pa ka dito pagin ma-recall gid. Barag, uy, And then baguan na Or pagkabalik. baguan ka balik. So Oo. grateful jud kaayo ko kay Miss Angel kay with everything ba kay Murag anak niya, no? Oo. Huwag na utang na kong relative mo. Hindi naman ko talaga yung anak. Oo. Sige mo, di man mo magbulak. Sir. So tungod na banding na po dahil. Dayon naagid ang mga behind the scenes lisod jud kaayo. Yes. Dili gyud siya lalim gyud. And ang makita ra man gud sa social media is the prestige, the glitz and glamour na more bitaw. Kana ng Oo. ready-made na ba? Yeah. Kumbaga ang Oo. ang ending na ba? Yes. Oo na. Mabitaw Oo. ginatong isa sa ato advocacies nato diri nga kung if you want something, you really need to work for it, di ba? Right. Dili na siya kanang diretso lang na siya bubuto diya ang success. And speaking of which kaning success nato on nga inyohang nakuha like katong sa top 12 dili lalim ma-appeal sa top 12 nga in your katong experience nimo ato Miss Juliana kanang at katong panahon are you expecting mo sulod ka sa top 3 maybe or at least mas higher than top 12 or what was the expectation ani na lang both of you? Okay. Actually, we told her pag abot niya sa Manila na pag-start na yun, don't aim for the crown yet. Okay. Right? So you just One step aim- at a time. One step at a time, because you are very raw and you're the training pa ka. So wala pa gid sa final. So you still have around 3 months. 3 months to be like mura bitaw maabot na nimo mahinog na ka ba kumbaga. Yes. So kumbaga ko every day is a learning process. So you just need to learn and kailangan lang nimo i-improve imo kaugalingon bahala ginagmay. Yes. One step at a time every single day. So mo naga-read siya, I'm so happy kasi talagang teachable kay si Juliana, Yes, right. talagang mo gid siya mo read, mo research kanang mo tuon ba. So she never stopped doing her pasarela, bahala wala siya trainer siya lang, mag-Q&A siya lang. Ano bitaw? So gina-improve niya ang self every day. More naman gid na. You have to stay focused and improving yourself every single day. Which grateful kay kaana no kay usually man good I'm not dili man siguro tanan pero kasagara man good ani bitong especially kaning big bitaw nga more of sponsor murag nogi gadala sa imuhang all those budgets and all of those syempre na na expectation pero sa imo manggong end with Miss Angel no imagine wala bitoy pressure at all and at the same time ma'am sa imuha nakita sad nako nga dili lang ka nga mura bitog nag-support lang na support ikaw kay hands-on gyud ka ba like Yeah. ang mentor mura kulang na lang kay inania gyud kana bitong because of the experience of course kana pud siguro bitong kana bitong dream nimo kaayo ma'am then which kani akong dream ay nalang makuha ni niya inana mo gud ang nakita nako sa imo ma'am bitong grabe ka passionate gud ba and it turned out nga pero bitong kung ang term nga ako magamit ka ng sulit kay tabangan ning bataa kay ngano mulihok man di ba kung ikaw isip isa ka kanang mutabang and then kung tapulan imong tabangan di ba ma-discourage ka sa man ay murag tayop man ni akong gigastuhan ani pero it turned out man good nga the reason why inana pud ka passionate si Ma'am Angel is because ni trabaho gyud ka. Amo na nimo nakuha nga attitude nga kanang growing up wala mo kay parents o wala ka ayoy nagmatuto nimo in terms anang mga kaninga mga traits but why is it nga inana imuha pong dedication in terms of like the work ethic. Makita na ko mo'y nakapa-impress nimo ma'am di ba? Nga murag sulit kayo ni invest ning bataan ni. Where did you get that ma'am? Kay early gyud kay ko na mature in life gyud. Like when I was still 9 years old kay kanabit ang naga-work rin ko sa salingan. Pero napami ato sa Manila, napami sa Luzon. Nag-work na gyud ko kana nagaibot kog uban sa mga lola na ako kanang sa mga salingan namo. And then dito pod na kanang when we get here in Iligan kay nagawa part-time jobs na gyud ko kay to sustain our daily needs ba kay nag-help man pud ko sa akong mga younger If you siblings. don't mind, saan ang mga part-time jobs? Kuan kanang sa mga cafes, restaurants, and then I I see. also like do wedding coordinator and stuff. So Marakit na po. oh yeah, rocket No? yun. Okay. So, mo lagi to, no? Kay importante mo gud kayo ang kugi, ma'am. No? Kay, kung ikaw tabangan, then, ang kanang gatabang ni mo makita, bitaw po ng imong spirit of, kanang, bitong grabe po imong dedication. Marag sulit kayo, marag worth it kay ni akong kay kabalo, biya gud ta ni ma'am. Ang uban, anak, personal lang gid ang ako, kay, dili biya gud, ang saingon pa ni ma'am Armian, ang budget gud, medyo alanganin gud siya. Pero, mo na siya nga,
mga extra na gyud na ba kanang extra effort, extra time, na kanang time unta nga para sa family, gi-dedicate ani nga pageant and so on. But it all worth it. Katong pagka-appeal nato sa top 12, kanang honest raw kay ni nga pangutana ha. Was there any disappointment nga after that 12 murag nang hinayang ba or ato nga enough na kay ning 12? Kumusta ang atmosphere that time? So actually, ako naman, grabe ko ka-positive. Yes. Na musulod siya 25. Okay. And I'm very calm and cool na musulod siya 12. Okay. And 6 is already like a bonus. Because tight kayong competition. Very tight. So, murag you're talking about all the veterans na naa dito sa top 6, right? So, murag kung masulod si Juliana dito as a newbie, like, oh my gosh, grabe. Kinsa ka sa veterans, ilang tangtangon, no? Para siya ang isunod, right? Kinsa ba si Iliana? Or kinsa ba? No. Kato nga batch mang yun. Dito lalim. Ako naman, for me, sa akong part, wala pang hinayang because we did our best. Wow. Kasi as long as imo gihatag ang tanan, gibuhat niya ang tanan, wala na siya'y mahay. Praise Kasi God. yes, kasi ang at the end of the day is giun sa manggod nimo o buhat ang tanan. So kung naa kay na miss ato or what, wala na kay mo naman to imong best. Mo naman to imong nahatag. Yes, that was the mindset of Miss Angel. How about you? Your honest na kan emotion that time? Or were you kanang sad kay naulaw ka kay para sa ilaha, or are you fulfilled nga same way with Miss Angel kay lahi-lahi mo na feel? Ikaw ma'am kay tungod manggod kabalo ka sa mga kontra kay ila ka sa palaka dito. So dako na kay itong actually 12 bas murag mo na to'y peak unta. So wala na kay laing, so solved na ka. How about you? Kanang okay ra ba ka ato nga time or naagi somehow panghinayang gihapon? Actually, that time good. Katong gi-announce na. Kay, second to the last man ko, nauna ko dun before si Iliana matawag sa top ko. Sige. And na-shock jud ko ato pagtawag sa ako sa pagka top 11. And then lahi pagali ang ako ang position instead na mo tapad ko ni Bohol, kay ni tapad ko ni Cebu. So mao to, nakulbaan jud ko ato kay sige lang jud ko pray Lord makasulod jud ko Lord makasulod lang jud ko top 12 Lord. Mao na nasa ko ang mind. And then siguro there's a part of me pod na kanamurag a little bit of pagmahay nga uy, so kaya noong makasulod kong top 6, wala ginana. And then, more po eventually, kanang, as time passes by, kanang, I really talk to God yun, na anak ko, Lord, siguro there's a reason why nga no pong wala akong kasulod dito. And then, grateful yun kaayo ko na kasulod kong top 2, kay dili yun siya lalim. Sakto yun si Miss Angel, like, almost 70 delegates. Like, it's so hard to even get in top 25. Yes. So, Kami like, ato saba kay may nangapagaw may pero siyempre ang mga iliganon di na to probably ma-expect gid na sila pero kung kabalog gid ka sa sitwasyon dito especially kamo nga naa mo the 12 mo na to'y pinaka best case scenario pero tag uy kani mo na gid ni siya. So as I mentioned kani atong life seasons of timing no di pa gid to time. And kaning ato ang gina-work out ron. So obviously you have a plan for Juliana to continue on this journey sa Miss Universe. For Miss Universe, wala pa. Okay. Yeah. There are But we have other people. I see. Oh, manager, mama, ate. But before All doing around. that, I always ask her. Yes. So it's always her free will, her choice, Lagi. whatever she wants. Unay naka the best sa imo no kanang wala tud kay parents pero naa kay kuan kanang Guardian Angel. Ipadala lang ni Lord ba ako Yes. inana ka amazing si Lord no. Yes. Kay Praise imagine God. growing up without parents pero tanawa na mura pag Ano parents. ko, basin mo ito akong calling, no? No. So, No, magkita mo? Magkita mo. Nakikita mo, Diba? grabe si Lord, ma-amaze na lang ka ba nga, ano tuod ni inani. Pero, Miss Juliana, isa sa mga nakita na ko, dili mo gud makapamakak ang mata. And then, the reason why you're blessed with Miss Angel, because growing up, I didn't feel any complaint. Murag dili, wala kay ka naman itong reklamo sa kinabuhi. No, ka naman itong, magukuy mama mo, inani ko, mga inana. Murag mo kayo, okay, kung mo nagyatag sa life sa ako, okay, grateful. Why do you have that grateful heart? Man na rooted, especially sigaw pangutana na kay wala ko kay nag-train mo. Was there someone kato si ate nimo? Kinsa matumotoy nag-train nimo tong ate nimo nga nag-guardian nimo nga nganong Oh, my sister. growing up nganong naaman mo ani nga mga values nga rooted man kaayo gyud mga Christ-like values. Where did you get that? Siguro po koan sa kuha pong experiences good sa Yes. kanabitang situations na mo sa growing Pero up with my siblings. I understand, but was there particular someone nga murag bitog naagi murag nag-guide nimo nga Yes. kinsa man na siya? In my journey in deeply knowing Christ good kay my adoptive mom. She adopted me last year. Amo ang guidance counselor sa ICNet. Bless good
Kay adapt po di ay. Yes, gi-adopt ko last Kinsa year. man na siya paila-ila po na. Yes, shout out. Hey. Shout out din ako si Ma'am Pam. Gi-adopt Ma'am Pamela Bacalares, yes. As in gi-adapt yun nga legal nga adoption. Not legal adoption. Oh, kana. Oo. Family. Family, oo. Wow. Family last year. And during that time, I just graduated from senior high, sa Mhm. City High. Tapos, dito na po nag-start akong journey sa Miss Universe Philippines Iligan. And then, she really guided me good dito. And grabe ka-supportive ang family. Gyud. Basta buutan, ma'am. Kay, di man purisyo. Marinana, bitaw, mo i-bless yun ni Lord ang kanang kuan, kanang faithful lang ka. Kay, ang mapasalamaton nga kasing-kasing, malipayon. Muna ako makita sa mga, happy kay ni siya because you're grateful. Grateful ka sa mga gapanghitabo sa imuha, even though nga having challenges, no? Dili lalim growing up without parents, di ba? That's Yes. then, at an early age, supposedly mag-eskwela ka, pero mag-work ka para po sa imong education. But it turned out nga, murag, walay ka reklamo, imong aura bitaw. So, di na nimo kailangan i-istorya. Pag manifest na sa imong aura ba nga, okay, I'm happy kung kani mo ni gihatag sa kuha. But kani, karon bitaw ma'am nga na with Miss Angel with you nga, mo mentor sa imuha. Dako jud kag ma-obtain ani ma'am. Especially karon nga ang opportunities na bitaw ang muduol sa imuha na nagsugod aning Miss Universe, which is a very big nga experience sa imuha. Karon sa imong school, like for example, dili ba conflicting sa imuhang pagskwela kay ngani usa man ni sa mga pangutana gud sa mga aspiring nga mga beauty queens nga mahulog ra man gud siya extracurricular, di ba? Priorities ginato ang eskwela. Dili ba siya demanding of time nga maka-compromise na, or it's a matter of time management ba, or how do Actually, you sa ako, assess? kay I really had to took an off-sem. So, nag-off-sem I dito see. after. Okay. Kay, during that time, katong ongoing pa ang local competition here sa Iligan, kay, nag-eskwela pa ko ato. I was able to manage my studies and then at the same time, mga kanang activities sa Miss Iligan. And then, after ato, kay, katong when I joined the national competition na, kay, I really had to took an off-sem. Nag-off-sem jud ko. And then, kato siya, very supportive ang MSU IIT and they really like waited for me. They're just waiting for me to come back lang yun sa school. And then, you just really have to kuan lang sad. Kana bitaw, mag-work ka sa imong papers. Kanang, you should go back there. And then, always remember na, although, importante gid kayo ang education. Yes. But for me, kay, makahulat po siya. And if, Yes. kanang, matuo man po ni anang saying na, kanang, strike when the iron is still hot. Exactly. So, Diba? nag-start naman yun aning nga journey. So, I'll continue na lang sad pod kay ganahan man pod ko and I'm very passionate about it. Sad. Yes. Ma'am Angel, nakay anak na babae. Yes. I have 3 daughters. Ang kamagulangan pila edad? She's turning 18. Turning 18, kana nga age ma'am pang beauty queen na. Mangutana gyud ko nimo ma'am, would you recommend or would you kanang imong i-pursue ang like the beauty queen nga route sa imong mga Sa anak? ina? Yes. Oh, Anong honest? If they're into it, why not? Wow, unay kayo. Diba? Pero so far, lahi ang ilang interest po. So far sa tulog yun? Yeah. I don't know kasi young pa ang duha. Yan pa. There's Pero still, like, kaning kamagulangan wala nimo nakita. No, she's not into pageantry. Pero- Julian and kaila sila. So, Ay. lahi po iyahang ko. Aw lagi no. Oo. Pero kung at least open ka. Kinamang koy uban. Actually ma'am na ako ni balaan nga uban, willing kay mo support ani, but in terms sa ilang children dili lang. Ano ba nay murag na bito ay closing daan. So ako naglibog ko nga passionate kay ka din. Open naman. Pero Okay. I don't sa iya I don't think na she's into it. Pero at least nga naana ang kuandaan if ever. Pero katong duha wala pa kakabalo. Wala pa. Wala pa. Remains to be seen. Speaking of this education na storyahan naman gud nato kay nagi-sacrifice, right? Nagi-sacrifice. Like sa imo you took off sem and then pwede mabalikan. Kay kung one kini nga pangutana, for example, they say that opportunity seldom comes. Rare gid kay na so sayang kay i-grab. Let's say for example, this is a subjective question. Mga tanong ko sa inyo as a perspective of a manager and as perspective of a beauty queen nga naana nga situation. Let's say for example, nana ka sa graduating year nimo and then ay offer like sa pageantry and then dako gid siya that you have to quit and graduating ha with high colors and of course and that given that situation would you still go for the pageantry or stick with education? Kisa ang answer. Ikaw na. Go. Ako na. Sige. For me, I will graduate sa jud. Okay. I'll finish my studies. Pero it seems like contradicting sa imong Sa ako ginabuhat. ang pero- sang ginabuhat. Oo, Yeah. sige daw. Hindi, graduating naman. Graduating naman Oo. ko. Okay. Pero Kaya nung kailan gift, sundan, first year pa man. Yeah, first year pa man po First year siya. pa ko. I karon. see. Yeah. Laban yun si mama, no?
Dali ra kay makapakapa. Graduating na. Tiwasan na lang. Committed na kasi ka Exactly. sa imong school. Kaning mas lisuro na lang nako no para mas Okay. kuan gyud. Ay, Actually, yeah. kaning guaranteed contract na like let's say we're talking about millions. Millions guaranteed contract. And then it so happen nga you have to like for example, one sem na like kulang. Pwede mo na balikan, di ba? Pwede. O, di, O kung kita yung pila ka milyon na contract na pila ka. Gani. Yun, go. Go. Na naman ang school. The reason, Depende sa opportunity. yes, the reason why I ask this is because I understand education is very important. But in a way, you have to balance, right? Kaya na, atong same way with the opportunities that I'm trying to, point out. Medyo tricky siya, di ba? Kay education is important. Yes, dili na nato na mo argue. Pero it's situational. Just like kanang inana ba. Naman ko yung mga cases, like for example, na i-offer. Tungod bitaw pod ani, which is sa culture siguro ni, kailangan jud ka mo man, which is good, but somehow ma-out of place siya in a way nga kanang, naon na tayo dako nga opportunity, balibaran kay muhuman gyud ko. Human gyud ako na akong anak. So, akong ibalik sa imo ang pangutana, ma'am, if given dili ka, as a mother, no, as a mentor and all, guaranteed contract, paundangon or padayonon? I think pwede naman siya buundang. Okay, sige, tell us. Go with the contract. Why? Kung if it's worth it. Okay. Okay. So it really depends on the situation. Yeah, given nga favorable ang situation, explain, ma'am. Kaya muro pageantry man yato ang question and answer to. yeah, it's more like of you can be stubborn with your goals, but you can be flexible with your ways. Okay, nice. Right? So, if na kay goal na mo gani mong gusto din, but at the same time, i-goal pwede naman ka mo balik to goal na mo human kasi mong studies, and you have to be flexible with your ways. Nice. So ang ways you can adjust, you can be flexible. Tinuod, ma'am. Yeah. Kay mo bitaw gina. Kay usually sa karon, It's both opportunities man siya, but you have to choose the heavier side. Kasi Lagi. sayang po if you let it go. Exactly. And even if you graduate, there's no certainty naman. Diba? kana mo na akong gusto i-pinpoint ano bang situational siya. Yeah. Once again, kita bagid advocacy na to promote education, but there are some cases gyud nga kanang you really have to ask the Lord i-guide ko ani kay dili sa tanang panahon nga kanang decision nimo nga i-turn out nga kanang usually mo among ginaandan because mo na siya nga skwela gyud, which is again dili na siya sayo, pero naagi mga cases of which katong karon sa imuha you took nag-off-sem ka kay opportunity man to, and then sa akong pangutana nga medyo na delay ka og 1 year or 1 sem lang. 1 year. 1 year. Oo. Was it worth it? Yeah, Oh, of course. wala pagduha-duha, di ba? Di ba lang So, Yes. sulit. So, tell us more. Nganong sulit man? Because joining a national competition, No, di this na- universe no, is no. really prestige. It's a privilege to be there. There was this one time na Ate Winwin Marquez asked me a question na, what is it for you to join here in Miss Universe? And I was like, Ate Win, this is such a privilege, kid. Not everyone can be here, kid. Exactly. Not everyone can represent their city and share to the whole world, or to the whole country. Yes. Nga, mauni ang iligan. Mauni ang mong ma-offer. Tapos, mao to siya nga, for me, good, worth it, good kaayo ang Sulit. pag-join sa Miss Universe and pagtuk og opsam sa IIT. Because I can always come back man good and they're just waiting for me. From Of which nahitabo na karon. From the very start, kami man good talaga. Kana bitang when we mo ato tag Manila and i-showcase nato atong syudad, kailangan mo na bitang manon ang iligan. Kasi when we get there bitaw, ang ilang kailahan is ilagan. Oh. Yeah, it's always like pag madaog siya, it's kanina siya award. It's either ilagan. As No. in, dili gyud mo ingon ng iligan. But now parang nag-make og mark baya po Yes. somehow ang iligan. Ma'am, mangutan ako, iliganon gid ka, ma'am, no? Yes, Nganong inana ka 100%. passionate mo support sa iligan? Unsay nabuhat sa iligan nimo nga nganong ganahan mo? Like kita naman kita sense of kanang Okay. belongingness ana, Yeah. pero sulit ra ba nga mo Okay. gasto ka na? I will take you to the kuan yun ha. Kasi, we're a family of educators. So, Okay. akong lola is actually a teacher sa City Central School for Yes. how many years? So, uban-uban ko sa iya dito. And also, my lolo was once the sanitary chief inspector of Iligan City. And at the same time, iyang sisters are the founders of Holy Child School. Karaan yun. Yes, Iliganon karaan yun. siya, Iliganon siya. Okay. So, and kani sila, I live in a family na talagang loving naman kaayo, and then at the same time, I was able to gain confidence gyud sa kaning pageantry. That's why, at a very young age, gusto gyud ko mag-flight attendant.
Yeah, and then when I was able to join the airlines, murag dito bitaw na ako na-realize na wala man dai kay mga taga-iligan diri. Okay. Murag it's just a few, not usually taga Pampanga, Bulacan, taga Manila usually ang mga flight attendants. So murag bitaw it's like wow, lami sa feeling na ay taga-iligan there, or kung na ako'y mailan na taga-iligan, murag wow, taga-iligan ka, murag amazing ka ba. So murag bitaw then every time na makastorya ko sa akong mga friends, they always like, asan ba yung iligan? Okay. Kanang tanan gyud kasagala gyud, as in bahalikin sa akong mamita, saan ba yung iligan? So, punta kayo ng iligan, nandun yung Maria Cristina Falls, ganyan. So, murag in a way, murag gi-promote ni mo imong syudad na mga nangawa mo kabalo ang iligan, murag ana. So, siguro na naabot siya sa point po, like, kani, you know, we know na kaning pageantry, wala man gyud kabalo, unsa ni siya ka-impactful, no? Yes. So, it's just, you know, at least a little impact to contribute to the good name of the city. It really goes a long way, di ba? Bahala kung saan na siya kagamay. But, you know, knowing na kita Pilipinas, we're pageant lovers, so daghan gyud og following ng pageantry in a way. So gihugutan na. Yes. So kana bitong something na kanang manon ta ba? Ana lang gyud. Gusto lang gyud ko manon ng iligan. Okay. Na mention nimo nga flight attendant. Yes. Mao na imuhang job gyud. Yes, it's my first application and first job. So Okay. I went to Cebu Pacific Air sa local, and then nag-international FA ko sa Wow. Saudi Arabian Airlines. Wow. Yeah. Ma'am, kanang mga napil og mga flight attendant ba kay mga beauty queen no ngano na siya? Kay requirement na usually lagi kanang ana gina mga inana na standards sa mga FA. Actually, naay mga airline, no, ang ilahang for way of kana bitaw mo screen sila or kanang application. Di mo lagi kagapad dyan. Kaya kay catwalk, Oh, di ay- kay introduction sa imong self for 2 minutes. O then ilang tanawon imong height, imong skin, imong teeth, imong Ba? hair. Na kailangan kuan gyud Presentable ka. yun. Yes, and you also have that murag ma-reach nimo ang bin, murag na sila kanang measurement na maabot nimo. Lagi. Yes, ana kay murag mo na ilahang standard. So siguro kung if you're a beauty queen or kuan, murag na siya edge. Oh, In a way, advantage kasi na. you already have the murag beauty or Pero barely. not necessary na siya don. Not necessary. Advantage. Yeah, na. advantage. Pero most of them, ako nabantayan gid kay going to that route gyapon no, gikan gid og Yeah, pageantry or maginan. Kumusta ang experience, ma'am? Nga mahimong Juliana, wala ka nang andoy ma-FA? Na-experience di mga to kag lain-laing lugar. Di ba? For Diba? free. Di ba, ma'am, kumusta ang FA, ma'am? Akong anak, gusto ba ako may gusto, amot lang sa akong anak kung ganahan siya. No, actually, sa una, sa Cebu Pac, I only parang nag-work lang ko dito for 5 months. Okay. Then pagka-home, pero I feel like parang ako kay HRM gradman ko. So I just feel na parang, what about hotel industry? Parang ana. So I tried also, after 3 days na ako nag-resign sa Cebu Pac, I went to Manila Ben. You know, and then after 1 month, wala, ako dili, ni para sa ako, lahi na po ako gusto. So Okay. because I was so young. So mura bitaw. Layo ano mo maabtan na no? Yes, then feeling bitaw na ako kay mura bitaw ka nang in a way mura kag kanang mura di ako imong ulo ba. Na parang feeling manggod na ako na kaya na Independent ako. Oh, dili kaya na ako kanang pasaruntan ng mga applications. I see. Murag ana. But then, you know, when God like gave me challenges and you know na-experience ako ang rejection, dito na ako na-realize na Lord, I will really like be grateful for everything kung unsang opportunity na imuhatag sa ako, kung unsa man ang next ako gining palanggaon. Grabe si So Lord. yes, and then nada ni offer sa Dubai, then Philippine Airlines came Yes. in, and then Saudia, and then before akong husband karon, akong boyfriend pa na ako siya, you know, I asked him na because I have the PAL and Saudia kung ko mo ado. Of course, may siya PAL kasi it's just here, diba? And I said that we've been you know, in a long distance relationship for 5 years, so unsa pa may difference kung I'll go more farther pag yun, you know, na moadtog Saudia. So it's another challenge sa mo relationship, but still being there na sa Saudia, parang you know, at a very early pa lang sa akong career, I was able to achieve na mga kanang gwapo na mga achievements ba, na award and everything. Murag anak ko na after 3 years yung ko murag ganahan ako settle down. After 3 years. Yes. Oh. Pero wala ka sayang eh. Wala. It's because na mura ba daw feeling na ako kay naabot na ako akong pinnacle sa akong career Okay. for being a flight attendant. After that, business na dayon. Yes. Kaning Asia Print. Yes. Diba? Pero na sa ako ng husband. Oh, pero you're working along way with Yes. alongside with him. Wow, ma'am, no kay usually amazing kito imo bitong point na kanang God humbled you. Yes. Exactly, that's the term. No? Yeah, nangita gid siya pamaagi, humbled me down. Praise God. Okay, Kay yeah. especially karon with all the achievements.
munang kanang blessed kay ni siya kay naanay mo mentor nimo ba kay dili gid kaning with all the glory, the praises kaning bitong kay sige biya kag daygon ana kay siya, uy gwapa kay God kanang kuan kayo din usahay ba makalimot kag balik sa Ginoo. Pero tungod sa experience ni ma'am, imo na mo pitol mo ayaw dai kay gikan ako diha. Yes. Di ba? So dako kay siya og kana bitong importansya sa imong career karon kay daghan kay mga potential but because ni sayog dako ang ulo. Yes. Dili na noon. I experienced that, diba? Di ba? But ako, gini mo ulo kay feeling ni mo ba? Kaya nga Kasi nimo. it's easier to receive criticisms than praises eh. Ah. It's really hard to handle it. Yes. Kanang bitong puro compliments, tanan, lisod kay na nimo ma-handle in the end. Kasi how you keep your feet kuan ba on the ground. You stay grounded. Ka. Yes, ma'am. Tinuod yun, no? Kasi kung bashing kasi parang mo kontra ka, 'di ba? Like, i-prove na ako Glow up ka. Tamukuan ka. Yes, Di ba? tinuod. Maningkamot ka. Pero if you receive compliments, that's hard. Yes. How unsaon nimo pagiging grounded? Mo na siya ang challenge. Actually, kung subtle kay na siya, kay mura siya traidor ba? Nga, dili ni mo babantayan. Bala, di dako naman din. Ang worst part, di ra ba kaangkon? Yes. Dili, uy, okay naman ko. Kuan man siya, kuan man siya sa imong makapagana man siya sa imong Yes, self. diba? So malimtan nimo ang tanan, ikaw na lang ang mabilin ba na. Bitaw no. Lagi. Nasa dayon ang imong kuan sa imong self. Ma'am, gikan sa flight attendant, you focus on business. Nganong na business, how did it happen nga na business na side naman ka na padulong? Inana ba ang... Businessman man akong bana. Okay. Yeah. So actually, focus lang gid ko sa family. Family. Yeah. So nanagko na akong kids. Hands-on gid ka Hands-on gid ko. sa family. Mura man ko nila murag stepping stone na ako ang mga birthdays nila kay tanan. Kung mag-birthday sila from my firstborn, ako gid tanan mag-decorate, then ako gid kanang maghimo gid kuan ba. Ako mag-layout, ako mag-print, ako. Grabe no, mangunay gid ka. Organizing. Even now. Even now. Nagkuan ka na, nag-events or Wala. Personal, I was planning family lang. Ako ala to, family. family. So mo to yung nag-mold na din. Oo, mura feeling na mura siya stepping stone. Mangunay sa kag design mo. Yeah. Kuan. Amazing. Pero ma'am, kani mo laylo sa tagamay aning Asia Print kay murag kuno mo gud siya kanang bitong kanang siyang naka-solid foundation na murag part na siya sa iligan ba kay dira mi mag-print, dira mi tarpaulin, murag Thank you. nga kanang pag-abot nimo na so na-establish na siya daan or Yes. established na gid. Established na since 2000. 2002 pa gid kay kami dira ra man gid mi mudak. Ay ako Thank Angel you. din na It's diya. really Ma'am Angel din na diya. So until now mo gid na ang nagdungag lang mo mga other Maganda mong services. bread and butter. Na Asia Print. So nangaraan na jud na Asia Print mo or kita mura na atong dagananan sa mga mo na mapasalamat kita sa Asia Print no elementary days pa dira ta Grabe. grabe lang ma-amaze ka man ba kay imagine dira ta kuan din until now naa paghihapon dira ra gid inyong inyong base. So praise God kay ni Asia Print. And Miss Juliana karon kay kanina naa naman ta sa imong journey ron sa imong career wherein nakasulay na ka sa kanibitong naka sa pedestal murag kumusta man kanang wala ba na usab ang ato ang personality like mga kay usually ang isa sa mga ibato dayon sa tuan na usab naman ni siya. You still hang out with your old friends? Yes. Mga inana bitaw kay siglayo na kay ka mara inana bitaw kumusta? Naay mga inana nga remarks somehow at all. Actually, yes na. Akong mga blackmates and kanang former classmates na ko sa City High. I once hang out with them katong pag-uli gid ako from the national competition and then they were like, bibi gid mo Jul nga kana bitong pag makita na ta again kay kanang marag layo jud ka sa mo amar gid ka na mo maabot nga lahi na gid imong personality. Then ana jud ko sa ilaha nga although I joined the competition, akong kuan gid unsa akong pagtrato sa ilaha way back. It's still the same gid until current and dili gid na siya mabag-o gid. And mo to na shock sila and they were so happy and ana pug ko nga naulaw man gud sila sa ako dili kay sila makig-hang out then kana pag mo chat ko sa ilaha kay kanang mo to more nanay distansya gamay ba. Pero dili ikaw. Dili ako Medyo sila gyud oo. kanang sila gid mismo ang murag mulayo sa ako kay na shine. Pero sila. it's best nga nag-reach out yun ka. Oo. And then kumusta yung banding o okay Oo, medyo awkward gamay so good, di ba? Oo, so good. Di ba? Pero at least na-prove nimo sa ilang, hey, it's still me. Oo. Inglesera na ka sa una pa. Dili.
Di ako nang dili. Actually, So, Bisaya jud kayo? Oh, mother tongue kay Filipino gyud. Filipino tanga Tagalog? Oh, Tagalog. Okay, kay Manila man. Manila. Dayon, year 2016, diri dayon nag-learning kong Bisaya. So, Bisaya gid kayo? Bisaya gyud. Oh, sige, okay. Klaro ko na to ba kay? Bisaya. Basi magsige kag in English sa ila bro. Ayo ba ganara ba? So normal lang na mga kuan. Oo. And ma'am, kani karon sa pageant sa Miss Iligan na naamantay isa magud sa ato ang kuan ani purpose nganong natay podcast is really to promote Miss Iligan 2025. Nagsugod ni siya pilak 25, 24 sila. Tanan. No, nag-start of 50 plus. Ay 50 plus UDI. Yeah, then they cut me to top 25. 25 and then the last one is 13. Yes, 30. Okay, ma'am, i-walk through me sa Miss Iligan, what are the mga procedures nga inyong gibuhat and para pud makabalo sila ba nga kaning kung mo-appeal magay mo next time around mo ni mga preparations and so on. Okay, so this year medyo naalang tay last year kasi murag mid of June na okay na kasi na award na siya and we're able to work on it for July then August. So now it's kind of different. Okay, kuan na siya murag July na gyud ang pag-start gyud. But okay naman gihapon kasi even if wala pa na award sa executive management board, so manifesting lang, we're already preparing. So si like ang photography, si Ravi, ako nang meet and everything. So para mahanay na mo. So for the candidates naman na gusto mo appeal next year, kailangan yun mo as early ready yun. As early as now. Okay, you have to be ready. Na, no? And you have to observe also what are the activities na ginabuhat. Para, kasi we are setting like what we're doing in the local pageant. It's more like mura bitaw ga-prepare na tan mura na tag nasa national competition. Kana. So when you are in the national competition, mura ka ready for international competition. Yes. So it's always like elevated. You should always be ready. Dili kay because you're in Iligan, parang ang imo pong mindset is like okay lang digit because it's local pageant. Okay. No, you have to parang embrace it like it's already the national pageant. Kayo. Yeah. So muna ang sa girls, you have to be ready. Not just you need to be independent, not dependent on your mentors and your pastor trainers or whoever. Parang you yourself should be independent ba? Kailangan manggod kag independence, decision making, problem solving, 'di ba? Like kanang every time na mo kay pag-abot nimo sa Manila, tanan wala kay kuan didto, walay magsunod-sunod sa imo didto. So you will be all by yourself. Stand alone gud ka. Yes, and you should learn also how to do your own makeup. Muna as early as now, you practice that. Lagi right? no? Para pag mo appeal ka for the local pageant na we'll be selecting the Miss Iligan or eventually will become the Miss Universe. Even nanakay gikuan ba ka nang gi-prepare sa imong kaugalingon. Yes. And especially to all, the young girls, good, if you want to join pageantries pohon soon, kailangan gud siya kanang you have to start to take care of yourself when you're young. Bata pa lang ka, imo na nang i-take care imong skin, tanan, everything. If you have plans, kung nang-ambisyon ka to be in the... Ay, pabaya. Ay, pabaya. Dili kay, ay, nakamo take care pag you're older na. Oo, ganun mo diba? join na po Or ka. join na ka. No, dapat sa bata pa lang ka, i-take care na nimo. Pero the way I understand bitaw sa imong message, ma'am, is ayaw lang join for experience. Join nga mo daog yun. Yeah, diba, yes. no? You have to join na you're prepared na gusto nimo ang universe na crown. Yes, no? Dili Oo, kay... not kay, sige lang, kay mag-training pa man ko. No, you have to train na. Now pa lang. Lagi ang pasabot. Ready na ka. Yes, ma'am. Ang pasabot nimo ba nga when time comes na nay mga results na ready for imong heart nga to accept pero along the way nga wala pa nang result dira aspire for the best nga. I-appeal na lang manggani ka. Muna importante po dili lang kay ang quality sa looks but ang quality sa heart. Kaayo. Mo gina siya. Mao gyud importante. Importante kaayo. Teachable, trainable. Teachable, yes. And Ba't ang galing mo, ha? Yes, teachable, trainable. That's the keyword. That's the perfect way how to describe it. Kailangan mang good trainable good ang girls. Para kay kung gahi manggugulo. Dili gud ka mo kuan. Dili gud ka kasugakod. Mamangutahan ako sa imo kay based on experience ani manggod. Is it true daw mga Gen Z lisod i-handle? Gen Z ka, Jules? Yeah. Kumusta, ma'am? Gen Z. Siguro because I have kids who's also Gen Z. Oo. So siguro in a way, mura bitog I'm also applying kung yun sa nako kong kids sa iya or something like that. Kasi the age gap is not that far ba ya. Lagi po. So pero siguro it's more like of respecting lang yun and understanding
and be open. Lagi, So no? dili, I don't want to treat everyone na parang I'm a dictator na I do this, do that, ana. No. Dili na siya applicable karon, no? No. Kay murag sa una, Yeah. murag medyo Kasi before kasi it's like that eh. Inana When you gyud ang mentor, oo. murag dili kay muna siya sakto dapat Oh, in our case it's not. Parang it's always like an open conversation. Yes. It's always like she always have a choice. Murag bitag okay, mo ni siya akong tan-aw na sakto, but still it's up to you if you want to do it or not. It's just so happen na ginabuhat man po no niya ang akong Yes, mga ma'am. suggestions. Even sa tong pagdalas tong mga anak ro, no? Yeah, Murag di na pwede tong sa una nga. dili na. No, na yata adjustment. Oh yeah, and even sa akong 4 kids, I don't do the same thing because they have different personalities. Kaayo, no? So this one lahi na discipline, this one lahi Mo bitaw, mga gitag wisdom ni Lord sa tanan atong pagabuhaton kay medyo lahi-lahi ba kay kung nag separate nga cases and in terms ani karon nga like for example, I understand nga kaning pageantry usay magud na ay myth ba kaning bitong mga nata paso-paso ra man na. Sige ra man Yeah, kuan di ba mao man na. pag-apa na. But I know being a beauty queen, kay naman ko na interview before si Miss Tricia Degamon. Grabe a lot of wisdom nga ulag. Na-amaze ko sa tao ba ano ko grabe yang kuan no. Ang iya bitong vision and kana bitong na-learn kaning sa pageantry. Yun ano ko akong anak po ako yung event. Kaya ano dili lang ni siya about lakaw-lakaw diha, si pagwapa diri. Enlighten the viewers, especially the young ones who aspires nga what's the true meaning of being a beauty like a beauty queen or ato na lang specific Miss Iligan. Unsa ginadala-dala ninyo nga values an? Yeah, as what Miss Angel said, na driven yun by the purpose yun. Na you are a role model. Na you should know what you really want and be passionate of what you're doing. And what we see in the social media good or even on the stage, the glitz and glamour lang. And we Yes. didn't see the behind the scenes bitaw unsa ginahitabo backstage Okay. and everything. And I think it's very important to know what you really want and unsa imong purpose ba why you are actually doing it. And in beauty pageant as well, we have our advocacies namo na we really wanted to pursue. And as for me, which is responsible parenting, and I believe that Yes, thank you. through pageantry good, I was able to talk about it and based on my experience as well, how it really impacted me. And not just me, because for sure a lot of children experiencing child labor or even those who actually don't have parents, mga orphans. And through pageantry, it helps us a lot to be recognized and to be heard good. And also it's I understand nga sensitive pero kaning mangkong cases of early pregnancy karon. Right. How do you advocate those sa inyong pageant nga makatabang mo nga ma-resolve na nga problem? Naa ba na nastoryahan ba na sa kuan mo? It's not really like siguro resolving it, but Okay. siguro na alay mga certain kanang organizations na we can tap para pod maka-help ana. Yes. But it's more like of relatability and Yes. awareness. Ana siya. Miss Juliana, your purpose and your calling, does it match sa purpose sa pageantry? Nagka-connect ba sila? Yes, actually, during that time when I was still in Manila, sa Okay. Miss Universe namo ng mga organizations, we have visit na mga organizations like Save for the Children, Future Vision, which really were able to be exposed sa kanang mga situations, what these children are experiencing, what can we do for them. We also had our own orientations. And they really introduce us to so many organizations na pwede gid mi makatabang to community. Okay. Nanong gaan kaya kung loob PFC, believer and follower of Christ, right? Yes. Bantogra. Naadlagit. Thank you, Lord. Praise God. Bantogra yun. When was the first encounter? Ay, thank you, Lord. When was the first encounter? As what I've said a while ago, ako ang adoptive mom. She introduced me to Christianity good. Wow. And I'm Sikat first tong na guidance? guidance counselor. Praise God, ma'am. Okay. Oo, at first nako-visit ki sa CCF. Or way back katong CCF, wow. CCF. Way back katong kuan pa gyud junior high school pa ko kay naga-visit yung kog different kana mga Baptist, Okay. different churches Oo. good. I really tried. Kay there's something within me, the Holy Spirit is really like I was asking nga kanang Ama ko although na may pahamutang, Lord. Ano? Oo, mo inana Oo. then Roman Catholic man jud ko by Oo. birth and koan kanang na I see myself na kanabitang more I'm really looking for kanang deep relationship with God and I always ask na kanang Lord asa gid mo padulong akong life Lord and then He really paved the way for me and kato din na meet akong guidance counselor Ano mo sila tong Miss balahibo? Angel, Thank you, Lord. sila Miss Angel Okay. and then silang Sir Gian Lasala kanang mga tao gyud na nag-help na ko all throughout the way and mao pod na kanang national competition pod na ko mas deepin akong relationship with God. Praise God. And among mga rest days every Sunday kay kanang ginauban jud ko ni Sir Gian sa Victory BGC. And then I also visited kanang CCF main and kanang sa pageantry na ako nga
journey kay dako gyud kaayo help ang faith gyud nako with God kay kanang bitong peace na mo feel nimo within kanang Holy Spirit na will always assure you na it's okay, it's fine, I'm here Amen. with Thank you. you, Lord. Yes. Praise Allah, God. salamat sa Ginoo. Ay, dako kay pasalamat nato kay just last ato abid yung gina-emphasize nga we do not bring any religion at all or Yes, whatsoever oo. because agi kanta dira we are happy nga we have as long as we have Christ in us. Oo. Walay problema gid kita mo tinabangay ta. Even akong dad is also a Catholic pag mang-invite na sila sa amo nga kuya sa katedral ta mo simba although naara mo church sila sa kilid. Simba mi mo kuyog niya kay we want the people to know nga wala ta nagkuan sa any religion at all and just like us Right. ato aragid is as long as we have Jesus Christ in our life solve na kita ana. Exactly. Di ba as like ma'am Angel makita gyud ako si ma'am nga nagyud si Lord sa imo inubanan gyud kay ma'am imo bitong mga desisyon sa kinabuhi kay na kana maklaro gyud ma'am ba nga kanang Lord okay pa ba ni okay ma'am dili lalim sama sa imong giingon ka ganina kanang imong mga gipang dawat ron nga mga responsibilidad aside sa dili biya pud lalim magpadako sa mga anak no compromise biya pud sa Grabe sila ka-supportive sa ako. praise God no And they actually, sila gid ako ang murag advisors ba? no di ba no Ako gid sa tipukod sila upat. Then I will ask them questions. This is my plan. Okay lang ba ni? And ano siya, yes, of course. Parang, kuan kay sila. They're very supportive. Mo pod nang driven pod kay ko. close sila ni Julian They know Ate Juliana. mas magulang kan sila sa tanan Yeah. lang nice kayo ma'am kay kani dili gyud kani siya aksidente bitaw butong naingon bitaw ganina ninyo nga dabi ang plano ni Lord nga nagkatagbo gyud mo nga nag-abot gyud mong duha and to God be the glory ni Ma'am Guidance Counselor no nga nagtabang gyud blessed gyud kaayo ang naay Christ sa kinabuhi mo gyud ako wa na gyud kilaing makon because as I have mentioned in all of my podcasts kinang there are a lot of people who would ask me why are you doing this why are you doing that kasi ang saya lang kasi yung production and all. But if you really know your why, your purpose of what you're doing, sold na jud kay ka ana. Same way sa imong mama mo nang kasabot kay kuno mo anak. Ma'am, di na ko mangot. Kay solve na kay ka sa imong passion then especially pag yun nga nananghid pag yun ka ni Lord ana. Grabe tawag Lord, dili ni nako kaya kung wala ka. Correct. Di, kinsa ko'y makhatag kusog nato diha Kana possible. bitaw unsaon man ka kunya pagtubag no? Pero nagid siya way. Yes. Unsaon kanya Dagan kay pamaagi no. Daghan kay pamaagi. Pwede sa ubang tao, Oo. sa science or sa na mga mahitabo lang na mo ni siya. And I just really believe on that. Mura bitaw katulad ko ingon na parang I don't really know what it is. Di na ko siya ma-explain. If i-explain ako sa ubang tao, di siya kasabot sa ako. Pero parang I just feel na parang I am naiga-draw sa ako something ba na something bigger but I just don't know what it is. Mura po kog hadlok at the same time. Yes. Na siguro mo na ni As human as we are, naagid ng mga kanang doubt somehow, pero tingala ka ma'am na nakay peace no. Yes. Anong Yes. there's peace in you nga di mo ma-explain. That's the Holy Spirit within us. Oh, same way with you, the confidence. Yeah. Kanang empowerment nimo kinsa pa may gahatag dayan na mo bitaw na lahi gid ako na daan ko palagi gid wala na ko kapokong no so but dako kay natong kalipay ba nga igsuon nato sa pagtuo na naabitaw ang success kay as long as we serve him glorify him di ba in your platform I believe magud kita gi-assignan ta ni Lord nga sa business sector baka ikaw sa pageantry assign ka ni Lord diha and ikaw mo represent diha ikaw kauban mo and then in everything you do it for his glory wala na goods na kahita madaog tag madili daog na tadaan We have, Yes. yeah. Kasi, like, Diba? at the end of the day, Amen. we're very, magod, peaceful lang yun me. Like, you know, even before na, katong naapami dito sa Manila, dagan bitaw kay mga bash, or kanang bitaw mga mag-comment, kaya, pero, hello everyone, makitaan yun ta mo. Makitaan na mo inyong mga comments tanan, inyong mga laughing emojis na, but you know what, pag kami na mag-storya na makakita, sige may pangatawa. It's because, mula bitaw, oh my God, funny kayo lang comments. But then, kami, wala sila kabalo na, wala mi na-affected ba? We're actually very, kanang murag gina-consider na mo murag constructive in a Yes. sense at the same time murag bitaw dili na mo siya kaayo. It's because we know kasi what's going on internally Yes. na dili makita sa tao. kaayo Parang murag bitaw whatever they say it's just assumptions. But it's not really like what's going on or what's happening. Murag, Yes. it's not even half of what they see on social media. exactly So munang nalang may peace of mind pud yun. Na, ay okay ra na. Ay. lagi no ma'am
Ma'am, dako kay kag-role sa life niya karon. Yeah. Kaya nga no, tinuod, ma'am, like sa mga pageants, kung ang nagdala bitaw sa isa ka contestant ka ng arugante sa dang ihang bata. Oo. Di ba? That's true. Kay tabo na, there are really katong mga, sa tunga country, tong nasuko siya, kay di siya kadawat, katong Indonesia, ba to nga, murag ba siya appeal sa top 3, ba to nga, murag iyang gitangtang, iyang crown, murag ina. Grand. Okay, that's Miss Marag, Vietnam ba to sa tunga country? Cambodia. Cambodia, murag nasuko gud sila, as appeal ang ilang prime minister ba to, kinsa tong tawanan. Pero sa inyo ha, manggod, naanadaan ang humility, munang kanang malipay kay si Lord ba kay kani nag-represent, no? You are aware that you are ambassador na nga dala-dala ta sa name niya, and then somehow it could sound a challenge kay dapat careful po ka, di ba? Especially you nga Very. nga nang you're not just bringing the name of the city, you're bringing the name of Jesus Christ. Then mura bitaw kala, dapat role model ko. Pero at the same time, you do it nga dili bitaw ka na bitong sin conscious na nung ka. Kanang bitong naturally, Lord. Lord, i-guide ko. Kay as human as I am, pwede gyud ko masayo, pero with all your grace, with your love, giyahan yun ta niya. Inana ang makita na ko sa ni Juliana. Kasi Dinggaan kay. Thank you, Lord. If naamang good kay kanang if you are grateful, Yes. then naa kay sincerity sa imong self, it will radiate. Kayo. Dili na nimo siya ma-fake. You know, Tinuod. like me, I can sense. I can see na you're just faking it. Or yeah, but of course, quiet lang ta. You know, we cannot. But it's us na Maningid na si Ma'am Diha. But you cannot fake that. You cannot fake. Tinuod yun na kay gihatagan kita sa Ginoo ka ng spirit of discernment ma. Pero dili na nimo ingon ma. Okay na day ka ha. Pero si Lord along the way muhatag nag-wisdom nga there must be something wrong with that. Unang kanang sa imong every decision sa kanang sa pageantry karon, like in your year 2, no kani. Katong past challenges niyo sa year 1, imo na tong na-overcome. Karon ma'am, kumusta ang year 2? Actually, start pa man. So, I was not able to get to know all the girls pa. But siguro, like what I've said, told Juliana ba before na, kaya pa baka na ako, ihatag akong 100% sa next. Kasi talagang gihatag na ginako. But of course, why not, diba? Ikaw, it's not really like if kanang, siguro mangita lang yun og kanang girl na who has a bigger heart. Kanang yung teachable, knows how to, humble lang. Gusto lang ko na naalang yung humility. Yes, ma'am. Kana lang important magud kay siya kasi mura bitaw gusto na ako na kung naata i-represent, kailangan mo ingon ano yung taga-iligan, no? Mga okay man di ay og mga attitude ng taga-iligan. Something like that. Parang dili mo nang ingon mo nang atong tagline is inspire the universe beyond beauty. Wow. Kay dili lang siya sa gwapa-gwapa lang. So it's beyond that ba? Yung ang sa sulod bitaw gyud. Then of course kung naamagud ka na mugwapa kag samot. Ayo no, naturally it comes out. Di ba? Diba na ko na naagi something aning bata, respectful ka ayo no kanang. Yes. And you cannot fake that. Kamo gani gyud kay but you can learn. You can learn and you can adopt and make it like kanang part gyud sa imong life. I-embrace nimo siya. Then people can change. People can can improve themselves. Pwede ninyo na buhaton. So kailangan lang gyud disiplina lang gyud. Ma'am kanini saki lang gyud sa kuno-una ba na kay curious lang kay ko. Let's say for example ikaw man gyud ang chairman ani nga Miss Iligan, and then di ba dili ka judge, dili ka among sa judge or among. Appeal ka sa judge. Appeal ka sa judges di ay. So for example kato nga time karon appeal gyapon ka karon. Yes. Let's say for example mama kanang kuan lang ni siya kanang murag out of curiosity lang gyud. What if ma'am ba as chairman then katong gipadaog sa ubang judges kay dili gyud mo fit sa imong gipangita nga Miss Iligan, how would you feel or how would you react or would you do anything about it? No. But okay, mo respect you kasi ilang decision of course. Yes, we have a panel of judges. Of so course. dili naman ako ang mo decide sa exactly. So usually kasi sa atong local pageants, we judge the girls sa finals night. Muna na siya. Then after that, humana na natay crown and na Q&A whatever. But in Miss here now na natay i-represent sa Miss Universe, natay i-represent sa national stage, it's a process. So mo start gid siya from the very beginning, even from your pre-screening to final screening, tanan na siya, you are judged sa tanan activities exposure. And it's total. I see. So naanagin na siya murag criteria kumbaga. Dili siya ingon na maglaban-laban lang mo sa finals night na. That's not gonna happen. So that's why we have process. Okay. So that we can set standards. And even the behavior during the photo shoots, your punctuality, importante na siya tanan.
So every detail sa imuhang pagkatao mo gina siya makitaan. Okay. Kana bitaw mo gina siya ang importante. So it's beyond beauty gyud. Kaayo, ma'am. It's beyond. And speaking of beyond beauty, usually ma'am ba, ako kanang curious lang ko kani sa normal nga kanang viewer lang nga kanang for example sa pageant. Ma'am, why is it nga bahalag unsaon nimo ka excel sa swimsuit, sa sports, and all of those other minor awards. When it come to question and answer portion, pag makulelat ka dira, nganong mo drag man, murag dito naman noon nakatutok tanan, murag dako kay siyang impact ba? Why is it nga murag dira man sakto ba ko or siguro usually man good kay kanang the usual nato, di ba? Sa Miss Iligan dapat gid pinakamaayo mo tubag. Okay. Kung kuan i-score siya, mura ba back to zero then Q&A ra. Okay. So mo nang ma-highlight yun ang Q&A. I see. Pero of course kung naatay i-select sa process from the very beginning to last, naaman tay mga press presentation, naaman tay mga closed door interview, na even the pre-screening, it's a closed door interview. Dito nimo makita ang personality on how the girls answered. Kasi sometimes kanang kung dili sila pareha og question sa finals na maybe natungnan lang ang isa ang difficulty of question. So, murag mag-matter po siya na ang natungnan sa isa sayo na kayang question, ang isa kay lisod kaayo tubagon. So, dili nimo siya pwede himuon og basis. Yes, kasi ang imong basis will always be like, from the very beginning. Sa katong mga closed door nila na it makes sense ba? Okay. Diba? It's fair naman. Yes, ma'am. Diba? What if natungnan ang isa ka candidate na memorize niya ang question ay ang answer na shoot sa kuan. So, pero inana gid day na siya. Like tanan ginabuhat na gid ni all around the world nga for sa pageant. Naana gid na yung mga specific questions. I really don't know sa ilahang. Okay. Sa ilang pero sa ato ay nana to Sa atuan random lang dayon. Ang sa atuan naman is of course naagya pun tay criteria which is i-discuss na namo with the candidates. Na during the finals there na criteria na kani Q&A na kani para sa overall look and may isa. So na magdungag ni isa. So it's the total package gid siya. So I also ma'am, what I mean is kanang sa questions ba? Kanang isulti na nadaan sa ilaha tanan. No. Dili. No, dili. It's not given. Questions are not given. So, kuan gyud no masabtan na gyud na sila nga ma-empty nang mablangko gyud ang uban no. Pero I think na uban. Murag na uban nga ihatag mga barangay levels or di ko sure ha. Okay. So na uban pageants, even gani mga local pageants, given ang ilang questions. Pero sa ato Miss Iligan wala. Okay. So muod di nang anak ka nga before sila kay by the way nagplan pud ta nga ang Miss Iligan top 12 or 13 ato pong isa lang sa podcast. So somehow need pa nimo sila i-orient and so on kay siyempre. Kay wala pa min nag-orientation. Basing basing overwhelm or ako patakarar ko pangutana so at least ato lang may man siya kay na medyo nahanas na ba so murag witty na kaayo. So kaning mga girls karon baguhan pa gyud ni musti sila ha. Actually most of them are like 18 years old. They're so raw, they're so young. Grabe ako hala mas younger ni sa imo ha. No, mas kuani. Actually, ma'am, kung ikaw papilion, mas ganahan ka grow or katong na experience? Any naman. Okay as lang long as deserving sila, ilahan man ang own. Okay. Kuan lang gid sila unsaon nila pag na mo sila ba mo shine sila. Sila ilang. Sakto. And also, ma'am ba? Regardless of age. Regardless of age or whether experience or rawness. Ma'am, kaning mangutan ako in terms of kaning sa kanang sa intellect ba kanang usually ang ilang ginatan-aw nga bright maayo mo English. Tinuod na. Okay, enlighten us. Sige. Kasi, dili man pwede na imo lang ikuan ang mura bitaw because na siya communication na skill. Difficult. Kay mayo lang mo English, mayo na mo tubag or nanay sense. Kasi na may uban na they're very hard lang sa ilahay to express. But their thought, grabe ka deep. Okay. So usually makita na nimo siya during closed door if you're gonna throw questions na kana bitaw randomly na mga questions lang na practical questions. Di na nimo siya makita na this girl has something talagang deep kay ni siya. So lahi man gud ang stage kasi ang stage naman so when you go through a Q&A sa stage mura po siya kanang pageant ko angit kaayo. Okay. I believe that ko di ba? With conviction. With conviction. Pero kung if you gonna talk to someone na kanang ana lang, dito nimo ma-feel ang iyang essence. I see. Kanang ingon ana ba? But in I think sa Q&A I'm not really kanang kuan about it, but I think na structure when you answer questions, nagit siya like sa iyang communication coach. Kasi na communication coach si Juliana sa national
tudloan sa siyang structure, danon sa on pagkuan, ana ba, naa siya process. So that's lahi po na siya. How about you, Juliana? Would you agree with ma'am na ang ang intelligence is based on the speaking skills lang? No, I don't think so. Because as for me, kay kuan manggod, I mean, I agree with Miss Angela na kanang dili necessary nga more maayo gyud kay kamo English para maibaw-an nga intelligent bright ka, bright kaayo ka, knowledgeable kaayo ka. Back then when I was still in Manila, sa amuang closer interview, kay my coach told me na kani siya kay trivia ni siya for the aspiring candidates of Miss Iligan. So take note of this. It's not about how eloquent you are or how good you are in speaking the language, especially English. Okay. It's about how you make the judges feel about your answer. Yes. How you make them feel when you answer the questions they've given to you, they throwed at you. Tapos, kuan sad, kanang, especially with the, kanang bitaw, mustorya ka with, of course, it's important to be confident with what you say. But, it's also important na kana bitang you make them feel good about what you said. Dili, kay lahi ra gyud ang feeling na kana bitang ma-feel sa judges, na sakto gid. Di ka nang relatable kaayo ka, engaging kaayo ka. Oo. Kay mas stuck sa ilaha na, ay, inani akong gibati sa ani nga candidate. So, I will, inana siya. Yeah. But the keyword is relatable. Oo, relatable. Kailangan as a beauty queen, you should be relatable. Oo. Kasi, di ba, nobody wants to hear you being a pageant patty answering questions. Yes, I believe that's my advocacy. Pet peeve kaayo na nila. Baba? Yes, No? oo. Murag sa una na ng panahon. But anyways, kani manggod siya ka ng reality check ha. Sa gawas, naa sila interpreter and then it turned out nga katong naay mga instances nga although wala siya in English na interpreter nakadaog yun. Yeah. Pero sa correct me if I'm wrong, pero diri sa Pilipinas walay ni daog nga nagpa-interpret. Maybe because ang Philippines manggod, you know, English is our like Second language. I see. Mura bitaw, mura na ganig karon siguro, mura nag first language almost Yes, tanan kids, right? naghiring gani mi kagahapon sa kanang kwan ba sa court. La, mo in English day ni diri sa kuluya sa mga kwan sa mga napriso. Language manggod na to siya. So, mura bitaw dili, especially for Filipinas, where it's not an excuse na di ka kabalo I English, see. dapat kabalog yun ka. Okay. Oh. So that explains why nga murag so far wala gini daog Wala. in terms of Oo. kung di ka ka-express Yes. in the language Yes. English. Oo. Kailangan yun kay universal naman gud siya. Okay. So, murag, especially sa Philippines, murag dili kayo na to. Pero kung mo yun kag Vietnam or other countries, parang acceptable siya. Or Ay mo daog pa gani ang uban gani. So, they have interpreters. Kasi ever since naman, they do that. Oo. Then, Philippines don't do that like, a long time ago. And then, karoon na noon sa new, Okay. di ba? Pero kanang inana mo ba? Pero magyapon na, it's still acceptable. Oo, pero Oh, kay kung if you can express yourself sa imong comfortable language, especially in Filipino, then why not, 'di ba? pero There's malain nothing wrong with that. Pero malain ta mo ba? Dili ka na sa pag maayo pud kay mo interpreter. Murag factor ba ng interpreter ato? Punta ka sa Yo, butong ingon, di ba? Kasi maano ko ba basing gipagidungagan ba niya or there's a possibility, di ba? Okay, siguro ang pag-construct niya is different sa language but then gihanay og sakto sa Gani. interpreter. Pwede po siya Oo. ingon ana. Or sometimes the interpreters can mess up the answers too. Can Kasi afford. sometimes na maayo kay pag-answer sa Sayang candidates ba? and then ang interpreter sayop ang interpreters magalisod og Gani. interpret. So So naagyapoy. it will make or break the Exactly. candidate. Pero at least naklaro na to dire no in your experience kay murag matik na manggod basta sa Pilipinas. Yes. No? So mo nang kung mura kag mo argue nga nganong sila man magin-ana ayaw na lang. Pero ito, pagtuon na lang gyud. Marag inana na lang gyud. Pero naklaro man nato nga although it's an advantage but not necessarily nga mo na magpadaog nimo. Yes. 'Di ba? Oo. Advantage noon siya, yung witty and then kuan ka na kay confidence and eloquence nimo sa kunsa okay kaayo pero dili gid na siya mo i-factor gid. It's really on yung pagka-relatable sa imong Yes. sa imong answer. Imog yung answer. Well, at least klaro-klaro nila no kay usahay kay mga English daog na siya kay maayo mo English dili inana. Dili na siya assurance. Oo. Okay, so ano mga kuan diha nga mag-feel na uy ako maayo. Papila na siya pageant kay maayo mo English so dili na siya mao. it's more than that. It's actually like the totality, the package good. Wow. Beauty, the heart, the kana lang yung na kay sense. Pag mustorya ka na kay sense ba? Kana maka-relate ba ta ang tao? Katawanan mo na nice sense. Hindi naman ko yun. Wala gi sense.
Bitaw, hard Pero truth. kuan siguro tungod sa kakulba, Yes. unsay ka nang dili na mao ang masulti kay Oo. nakulbaan. Ma'am, kanang unsay ma-advise nimo ana bitong lain man ingon. Pero kanang ato na lang ni ikuan na i-constructive, like for example, naay gusto mo apil og pageant. Pero ang pageant dili ganahan nila. What would you advise to them? What do you mean? Ang pageant dili ganahan nila. Oh, marami to ganang. Ganang bitaw mura og sa basketball, ganang ka mo basketball, yang basketball gid ganahan nimo or ano. Ako na lang i-pageant o nganana ba nga kanang bitong o sige ganahan jud kay ko ma-beauty queen pero ang pagka beauty queen wala gi ma'am kana sa tinuoday ma'am makakuan ba ka kanang although wala pa nimo sila na storya as kung mao magud na imo bitong murag imo bitog yung calling ma'am ikaw ka kita baka distinguish na ka bang aka ni murag possible ni di ba na kay murag early nga mga kuan so naasad kay makita ana daan sa 50 sa 25 nga kani murag wala gini na pero harsh man siya paminaw na pero kanang naay reality check ba so how would you advise or kanang kuan ng mga people na dili para sa ilaha? Dili magitagaay ngono na dili para sa ila. Okay, di ba? kinsa man ta, Ingon na it's not for them. But if they feel na it's for them, then they have to work hard for it. And if they will just show there na deserve nila na to be there. Bitaw, no? So, kung makita nimo na talagang dasig yun ni siya na tao and then ma-feel man na nimo. Gani, And then, diba, wala ta kabaloon sa ang chances na makasulod siya. Oh, It's kay because of mas magmahay ka kung wa ka ni sulay. Right. wala na may mawala po if you try. Diba? Gani, no? Kasi mo ingog kag na uy di man ta kapasar ana but wala man ka nag-try. Sa- So you have to try para makita nimo na ay nakapasar man day ko. O di ba? Pero katong giingon nimo nga kung paminaw nimo parindi gyud. No, kay imo man ang gusto and then ang faith na din mo imo kan adili gyud ko diri. At least Yes. nakabalo ka kaysa sa wa. You have to try. Di gyud ka makabalo kung di ka mo try. Oo, di ka makabalo At least unless wala you try. regrets. Lagi At na. least wala regrets. At least Like, sulay gyud ko. Even kami like sa history ni Juliana akong history like Oo. we don't see ourselves naman na to be on the stage like Lagi. mag beauty queen murag ako murag ana but sige try lang nato ana ba. Okay. Miss Juliana, this might be a hard question but kung wala man lang ka nakuha sa top sa Miss Universe, do you think magpadayon ka na imong journey? Yes. Oh, grabe, dali na jud kay siya maka-yes. So, Yes. Okay, sige daw. Yan naman. For me, Manggod, failure is not all about na more bitaw, you should stop na when you fail. Ako balikon ha. Wala jud ka na top at all. Oo. Mupadayon gyapon ka? Oh, mapadayon. Oh, grabe. ko. Tinuod jud siya, ma'am. Oh, sige. Oo. Okay, nga naman. Because I know it's my calling. Wow. The Lord really wants me to be there. And I know for sure there's a reason. Because I believe in the saying na everything happens for a reason. Ha? Amen. And the Lord really wants me to be there. Okay. And whatever happens, it's really about the mindset of how you actually handle failure good. How you handle the Kailangan- situations you were in. Okay, Ma'am, wala jud ka na sayop ani niya, ma'am ba? Kailangan magunta. Ano? Imagine nun mo kung nigdaog dayon siya ba. Oh. Wala siya wala siya kaagi og failure. Ba? Oo. Kung dili ka kaagi sa di jud ka ma-mold, It's not even makahon. a failure naman, but Oo. it's more like of wala lang yun nakuha ang top, but it's okay. Pero You're it's being very redirected. pero good. very clear kay sa iya no, wala mapili kung balik gyapon. Oo, kabalo ka mo na siya yung pinaka-importante gud sa kaning mga girls. Sa mic na to. yun. Mga girls na mo appeal Ah. na kailangan gid sila kuan kanang ingon ana kana bitang you have the heart gud na Gani. musukol gid ka. Oo. Sukol. So kung positive way ha, dili na mao nga. Sukol na. Di na musukol sa Mura mentor. kanang even kana bitang even na kanang it's hard na ang imong situation. Okay. Murag kabalo ka na adaghan kaayo kanang mga girls na kusog. Hmm. Pero ayaw you give up. Parang you just do your best. Ayaw ko i-compare imong journey sa lain. Ikaw lang. Kana. Focus na kasi mong self. Run your own race. Yes. You versus Familiar you. kay siya. You versus you. Exactly. That be better every day. Be Exactly. better than who you are yesterday. Then next. Yes, next. that's right. Amen. Kanang dito magud sa Manila, naamang gid ni somehow dili man tanan pero naa ang discrimination tungod siguro sa atong gahi kita mo Tagalog or nana pero naay province siguro lang pananaw nato especially Iligan medyo layo-layo ta. Was there any discrimination na feel nimo during your Miss Universe time as other contestants? Actually, there is one time na kana bitong na ay Uy, bisaya man ni. Bisaya man ni. They thought na nag-ana sila sa kuha nga na basta di na Namoy mo na, namoy mo. Oo. Dayon, unsa daw ato ang way of living dairy farming ba daw? Like kuno. We actually have malls there, like we have cars, ana kay abi nila ka nang gakabayo ra ta. Bitaw.
There was like, no. Kakabayan. Muna siya ang reason Ba, yun. muna si ma'am. Sige na siya. Yes. Bantay lang mo. Sige. Then mo po to nga, gwapo jud na naka-join o kana bitawng national competition kay na known gyud ang iligan. Yes, na-open ang kuan Oo. ba? Kanang curiosity or kuan sa hadi ng iligan. Na, oo. Ba? Kana. Oo. And then happy also to Miss Chelsea Manalo, you know, for Yes. coming here gyud kay, you know, na-promote niya ang Gani. Tinago. Yes. Pero naadig yapon no. Naadig Binakong nawala na na yapon. nga kuan naadig yapon na. Yes. Kaysa una baka sa IT matumig Manila ba apimig mga sa tunga contest ha. Hala kay murag ilang una-una kay gagubat diri kay gubat mo ko to nga time from college. Dili safe. Go. Ilang una-una kay sagbutan ko. Sabi mo. Sa una kayo sa college ko kay ano ba nagdadala kayo ng bayong ano. May manipit daw. pero pag output na kanang sa contest na mudaog na bitaw mayuhan ni nila. Binibitaw ko ninyo ay IT me ana. Ba't ang galing mag First, dayon sila Oo. gikan. Usually ang kita magud ma-brand di naman siguro ma-culture na gyud siguro na no nga ambot kay katong na president si Digo at least murag presidente na mo Bisaya karon kay murag nabalik ka sa bitong murag pero anyways di na to na ikasakit oy apil lang gyud siguro na sa life pero ang important ani is kanang pagtan-aw nila bitong hala sayop man di mi ora ginana which kanang dili na nato kailangan ni defend nato ko kaling mura bitaw tang explain uy dili uy mama mimo na ayo na dito na dala sa imong performance pag ana ni Juliana dito ila di man ni taga Bukid Grabe taga Bukid. Mura kailangan na kay probinsya ba na kung man din nilang wala ni sila mapa di silang kuan nga at least karon nabutang na kita sa mapa mo na ato. Sa efforts pod ni Ma'am Angel, grabe maning kamot ano. Alam mong gumdigan o ito garbo na to. There kailangan we're presentable, we are na kanabitang kana ba kanang dili pud maulawan atong candidate. Every time mo salang siya og activities, parang talagang gi-preparahan siya ko. Ma'am, dako kay factor ang kana bitong gadalan or handler or kanang management nga dadala sa isa ko. Ay mo mag-boost magud imong moral baka with all the moral support, financial, matik na kanang tanan bitaw with all the perks nga kani alang atimado kay sa versus bitaw kanang mura feeling mo rugo man ko reglahan ni oy murag inaana mo. Kay mo lisod idaog ng murag alanganin man pag namay uban nga mga lugar dili kay na naka all out ba. Blessed lang ta nga natay Ma'am Angel ron nga mura bitaw. Amen. Ay ikuan be kanang ako ning kuanon be mo bidta ni be kay kanang basing posible man good nga kung wala ka ni kuan some other else or dili kayo inana ka passionate sa manimo mo nang ma'am magpray mi sa more strength para sa imuha kay dili lalim pero nabay panahon nga mo out gyud ba nga murag kapoy naman kuan ni labi na kan Nahitabo ba yun? I really ask myself na kaya pa ba nimo? Year 2. Oo. Year 2. Ano ba? Kaya mura bitaw anak ko, okay naman ni si Juliana. Bitaw, Happy no? naman ko sa iyang placement. Mura bitaw. Pero unsa pa ang next? Pero na kay legacy ba? Okay na. Pero kitagaan yun ko og kuan. Yes. Eye opener. No. Kasi Lord naman po maingon nga stop na. Pero not yet. Di ba? So, pero okay. ako naman talaga, no, I will really continue as long there's support. As long as the LGU, you know, especially to our Mayor Freddy Shap. Yes, Mayor, no, grabe good ang support sad. Basta lang mo support ng yun ang LGU, walay problema. Yes. Yeah, we can still continue. Praise God. Yeah. And karon ma'am, wata ka balog 2 hours na sige tabi-tabi dire. Sige na mag-signal ako kuya, hapit na mo ba tayo. Kani ang ato amang kuan ani as the present nato is kaning Miss Iligan karon. And then i-walk through ta ma'am nga nganong naay murag duha ka title and unsa ni nganong nainani rin unsa may mahitabo kung ang katong duha like the first runner up will get the other title ba or unsa and kinsa ang makahandle sa katong Miss Iligan gyud. Okay. So basically ang Miss Iligan 2025 yes. mo automatically mo siya ang mo represent sa ato as a Miss Universe Philippines. I see. Okay. Okay. So ang atong mutya ng Pilipinas, it will be selected based sa criteria na giset sa organization. Because ang ato ang requirements and criteria for is lahi. Okay. Lahi sa Miss Iligan o lahi pod ang criteria o requirements sa mutya ng Pilipinas. So mahibal-an lang nato among the other 12 naman tay winner na isa. So among the 12 delegates kung kinsa ang mutya. So mamili ta sa ila. Okay. So separate gid na siya. Yes, it's separate. So pero isa ra ka pageant. Yes. Oh. Pero there will be parang a
ceremony na parang for crowning and sashing sa winner sa Mutya. There's like Ma'am, dili ba na murag somehow question mo, like for example, what if katudi ay siya nga title kay same nga person gihapon ang deserving ato nga criteria? What? Sa Mutya, like for example, katong nakapili na mo sa katong nga crown, katong first nga crown, and then among the remaining kay ang murag mo fit sa criteria niya is the same person, pwede ba na may tabo? dili kay mo represent naman siya sa I sa see. Miss So Universe. automatic, isa lang, automatic na siya. One ka, o two, bali para duha pud ka girls ang chance pud. Bakit ako ingon ba kay basin day ka nang kay ingon man ko kalahi-lahi, so mo to nga tanaw Dili ba? kay 12 na lang man. So kay Okay. na may winner na isa. So I ang see. pilihan is that the rest of the dog kay 13 man. So di gid pwede na nga magduha siya. dili. Okay. So at least klaro na siya, Yes. ma'am, na Oo. we will be crowning Duha two gyud. beauty Duha queens. gyud. Duha. And then padayon Para din mas kuan na tong representation, di ba? kaayo. And by the way ha, sa wala na ka-tune in ganina, ang franchise holder ana none other than Miss Angel. Yes. Grabe giunsa na nga kuan si Lord na yung nagliho kana. Dili na basta-basta. So both of the girls will represent us next year. So magkuyog-kuyog na Sa pagkaanan. Grabe ka pa katanan. Anak ko new babies. Diba, di ba? Magkuyog-kuyog na pagkaanan. Duhan. Kuyog na pug ko. Yeah, separate ra ba na nga kuan? Yes, separate. Organization. Separate siya, yes. Mm. Oo. And actually, they're cooking another, pero next year na lang to. Yes, pohon. Praise Depende. Okay. So, Kung kaya since, pa. Kung kaya pa. mag-pray me for strength, ma'am, and wisdom also. And we're down to the last part, gid no, nga, na, gusto man nato magtabi diri pero kailangan magyutang undang sa. Anyways, what would be the best advice for those aspiring na mga beauty queens out there nga gusto gyud mahimong Juliana pod? Magsugod siguro ta sa coach, and then ikaw din ang parting words para sa ilaha, Yeah. maka-comfort pod. Yes. So actually, dili lang ta mag-compare, to Juliana or to whoever na Yes. especially Annabelle also won the Oh. Miss Globe. So for me, siguro you just really need to focus on your self-development. As in talagang i-focus ninyo ang inyong pag-improve sa inyong kaugalingon, from your skincare, sa inyong communication skills, sa inyong pasarela, tanan. Kanang bitaw mo na mo ready for the national competition. So mo lang na, just be yourself also. Then do not compare yourself to the journey of other people. So Exactly. let them be your inspiration. And let motivate mo to do your best also. Wow. And it's because there is no impossible. Possible gid ang tanan. As long as you have the heart and you will work hard for it, posible ang tanan. Wow, very well said, ma'am. Kay tinuod yun na noong pinakauna mo patay yun sa imong kalipay ka nang masikag pangumpara. Yeah. Kay kakalahutay. Kay ma-ungrateful naman ka. Next to comparisons, ungrateful na dayon. Moto katong atong mga aspiring na mga beauty queens. Maminaw gid mo ni Miss Angel kay mura ba gid ninyong mamamama pa. Kuyog-kuyog gid mo Yes. permente. And finally, Miss Juliana, it's such an honor no together with Miss Angel na to have you in our podcast. We indeed, with the grace of the Lord, we inspire people, especially the young ones, the young ladies nga nag-aspire po. Ma'am, in behalf of the entire production team, thank you so much for your time. Thank you also for Thank you so much. Thank Dako you. kay nato nga kalipay, nga especially nga maka-share og kaning impactful and kani bitang conversation nga maghatag yun og maka-empower pod sa ato ang mga audience. Miss Juliana, your best advice, and you can also include life verse kana kay thank para gyud sa ato ang mga viewers. You can talk to them, by the way, sa camera na gyud Okay. para serious bilo ka bang kay Ako ang favorite verse gyud kay Koan. Recently rin ako siya na-discover, and I actually read like Our Daily Bread, and I got this verse from it. It was, "The word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does." Psalms chapter 33 verse 4. And as for me, my best advice for our aspiring candidates of Miss Iligan 2025, and for those who really want to be a beauty queen someday, is to have faith in yourself and the grit to pursue your dreams. And I always believe that you are never too young to dream big, because back then I was so young
at the age of 18, I started my journey in pageantry, and I thought back then I was like, I'm so skeptical, I'm doubtful of myself that I cannot do it. But because of my faith in God and the Holy Spirit spoke to me, and gipadayon gyud ako pursue akong dreams, and I know you can do it as well. And even if there's a lot of things that is hindrances, circumstances that you will face in life, always remember that it's up to you. It's up to you whether you'll be able to get it or not, because it's about the mindset, the growth mindset that you have. Always stick to it, that if you do the work, if you practice well and show up, you can achieve anything that you want. And as for Miss Angel, there is no impossible. There a lot of things is possible. It's just that it's up to you. You have to do make it. it happen. You make it happen. Ma'am, naminaw ko niya ba? Asa niliganon, proud kay ko. So, Oo. unsa na lang ka kano? Diba? Bro, di ba? Ano ka na parang kanang... So proud of her. Okay, makita ka, actually. magtanaw ko ni mo, ma'am. Wala Ano, bro, makita bitog. ko sa iya, ha? Proud ka na, bro, bitog ka na. Proud mama. Ako nang gi-share ba nga, ako gani ha, nga wala ko nag-appeal sa paghago nimo. Proud gini kay ko, unsa na lang ka, bro, to, proud kay si Miss Age. Gatanaw bitaw siya nimo, kay bro, ka na, kilakon kay siya. Proud kay Bro, ko. bitaw ka na, sulit sa jud kay Lord. Salamat kay kaayo. Praise God, Pero bitaw praise ka nang nagbunga bitaw ang kana bitaw mga doubts bitaw. Sakto gyud lagi ko. Bitaw. Juliana, thank you so much. Kay kanang ang gihaguan ni Miss Angel ba? Nagkuan gyud ba? Nag-paid off gyud no, ma'am? Pagkatawa ko magtanong ni ma'am, baka ka nagkailakon ba naman siya nga? Hindi kasi, even namin sa Manila, ingon, ano man may permi, di ba? Even kami ni Gian La Sala, talagang magmutanaw niyo, oh my God, kami yung maturity. Kana maka-proud. Kasi kana bitang, naa kay mga advices, mga ingon ana, but not really, and then wala ka kabalo na, iya da enggi. Iya da enggi follow. Wow, gi-follow niya. Kanang, muna yung makaano pud ba sa amuan na parang, you know, mura bitang makagana pud sa amuan. Kayo, ma'am. Yeah, it's because she's very, good, disciplined. Then, very teachable also. Praise God. And sige gyud siya kuan kanang ginaano gyud iyang self, na gina-better niya pa. Wow. And look at her now. Of course. She's very, like ko say just the other day ko, wow, Oo. imong maturity ibang level. Mo na ko gusto ingon ma'am ba nga. Yes. Awa ma'am ha, sige mo kuyog. Pero it seems like magtanaw bitaw kanyo kay impress gyapon ka. Yes, Mura bitaw. it's because naamang good every time makita na ko siya, there's always an improvement. Mo na ko gusto ipasabot pa nga mo Yes, bitaw. wala siya ning stop. Mo na ta ko sa imo ba nga ma'am, sige mo kuyog. Murag mangha lagi gyapon kay kaniya. Oo, Mura bitaw. oo. Kaya naamang good ko yung makita na parang lahi na pod sa iya. Kaayo. Because that's Wow. what kanang siguro because iyang gi-nourish iyang self food with all the knowledge, then mo radiate lagi. Makita man gud na nimo. Di gid mo na ma-fake mo na imong Dili ipasabot na yun. nimo ma-fake. It comes out naturally. Grasya na ni Lord Juliana. Thank you, Lord. God. And with that being said, thank you so much again. Once again, sige na ko pasalamat, Ani. And of course, we would like to Thank thank you so much. Amlan Purified Water. Thank you so much, Sir Jeffrey, sa inyong kanunayon nga support ani atong platform nga maski bitog wala gid ni non-monetized, but kanang kasabot sila sa atong cause. And also grateful prints. We're so very grateful for these prints king sa mga uniform stickers and all. Salamat gid kay sa inyo kaayo sa among kinabuhi. And just like I always say, and I will say it again, tanan dungog ug ang himaya sa Ginoo lamang.